soporta de ustedes conmigo, pati na video kung gracias también ng mga Zamboangueño na dali kumpiyansa conmigo. Io na-decidi Core as City Councilor na District 1 ang rason lang. Quiero servir con el Zamboangueño con todo corazón. So io antes kagawad yo di San Roque or medyo especialmente quiere ayuda el mga vivientes, el mga pobre especialmente. Si Kuya Matthew dadalile kumpiyansa na todo, no hay imposible Musliman o Kristiyano mangayuda. So tapidi también yung milas de gracias a todo ustedes aquí, yung supporters, si Kuya Matthew always there, kayo ang bida, and I love you all. What are your platforms and what is your priority in the council? Okay. When I was kagawad in San Roque, I was handling the committee of transportation. I was the one handling the committee of infra. And so ali na San Roque, cosa ya pwede hacer ahora, mas mucho pa yung cosa pwede hacer aquí na Zamboanga, na District 1. So din yung mga platforms taliya todo para ng mga pobre, el mga ayuda, el mga infrastructures, na health, pati na sports. So under what party to? So, ahora ya Koryo independent. Punto kami di Congressman Adan Alaso. Yang una lang yung sabi at yung pamilya, kaya sila mag-fund yung ara Friday. So, punto kami di Congressman Adan Alaso. As independent ana yung Koryo. So familiar to na infrastructure, no? Yes. Si in case na council to agar ang committee ba din infrastruktura, considerando kaya ito mga tiempo na Zamboanga, kaya nabis na kita controversial yung mga infra project. So si talito na pwesto, kwanto asi para liga tiempo, hindi kita mang problema question niya in infra projects. So usually ang infrastructure, for causa sa tandili, for causa sa accomplishment report, you need to check all the infrastructure, example ng mga contractor. Debe check ka sa nila accomplishment. Usually kasi tapos kita mira, maskin may pakaba, tapos sila mangbilya ba? So ara, kung sa kita kasi, before sila mang-proceed, tapos sila sa kadila sa mobilization, we need to check all the infrastructures before sila mang-proceed dila mang-proceed nila sa project. So, dila accomplishment, we need to check time to time. So na transportation tabi, kaya mo tutuloy ito sa mga handle. Na transportation, igual na San Roque. Kasi sa dali kanila, yung retyo kanila, storage. So, na San Roque, siya kita storage. Aki na Zamboanga, dapat debe kita mira mga storage nila. Por eso si tasubihan nila mga pamasahe, or ko sa tapagas ng storage every month. So, uno sa rason kami, mira kita storage nila. Pati dali kami insurance ng mga driver todo. Each driver na San Roque, sila nila own insurance. Kasi pwede yung asa na Zamboanga. Sir, yung independent, pero yung eskwito grupo de Alaso. So, sabi ko, yung Koryo kasi as kagawad na San Roque, independent kami. Pero yung support na kumigo, si Congressman Alaso. Kaya di si Relamon, naliparilog ko. Maski nang sina independent ko, hindi kami ni Ulbida. Yung gente, ken iayuda kumigo, hindi Ulbida. So every election, sir, after election, kami magstorya kay kene vote buying kanya. Kasi ito yung mensahe ng mga botante para kaya kita maskin pakimudo professional responsible voters. Okay. Regarding sa mga vote buying, kasi mga papel, sabi kita pero kasi po di habla ng mga vivientes. Ustedes, favor escoge quién el servidor. Number 1, number 2, akit un rato po data ka. Number 3, akit ang action dayon. Por eso din yung habla kami ng motto, action derecho, no hay mucho cuento. Okay.